ملکی حالات دلگوش کریں. بلوچستان خزانے کے وزیر ظہور احمد بلیدی سروکیا کیچے جتا جتائی دمگ بلہدہ زامران شہرک پیدارک اوشاب ہوئی دگی دمگانی راشونانی دیوانی برجم دارک بتائی. دیوانہ ایم پی اے لالا رشید دشتیم موجود بتائی. مراگ شطران کنانا ظہور احمد بلیدیہ گوشتا ہے کہ مزن وزیر تروتاب ارزشت داری کیا یہ تہا زربانی بلوچستان پدمنتگی دمگانی واسطہ حاصل پیکیج جار جنک بھی کیا یہ تہا شاہدگانی جوڑ کنگا بین وانگو زانک جان سلامتی آبنوشی ڈیمانی جوڑ کنگ و ایدگی منصوبہ آوارند. اے گوشتا ہے کہ صوبائی سرکار جام کمال خان سروکیا گو بنجائی سرکاری آواریاں ای پیکیج سرا کار کن گئیں تاکہ بلوچستان پدمنتگی دمک ملک دیم روی کتگی دمگانی برابریا آرک بے بند. پگیشتر و نقطۂ احوالان سربو کے ہاتھرا فالو اور لائک بکنت وش نیوز فیس بک پیجا اور سبسکرائب بکنت وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینلا اور بجنت گھنٹی بٹنا.